አባታችን ቀሲስ ልሳነ ወርቅ ያካ የዚሁ የታላቁ የቦረዳ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የተከበሩ አባታችን አባ ኃይለ ሚካኤል የቦረዳ ድንቁ ዋሻ ገዳመ ዮርዳኖስ ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ አባታችን ቀሲስ ሀብታሙ የሶስቱ አድባራት አስተዳዳሪ፣ መምህር አበራ ሙላት የዚሁ የታላቁ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ጸሐፊ፣ እግዚአብሔር አምላካችን ለቤቱ አገልግሎት ከሕዝብና ከአሕዛብ መካከል ለይቶ በሰማያዊ ስልጣን ያከበራችሁ አይንተ እግዚአብሔር አባቶቼ ካህናት በየማዕረጋችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስጢራዊ ተልእኮ የምትፋጠኑ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዝማሬ የምታገለግሉ በወንጌል የምታገለግሉ እንዲሁም የነገዋ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተስፋና ተረካቢ ሆናችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች፣ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር እርሱ ባወቀ እርሱ በፈቀደ ወንድማችን አባታችን በእናታቸው ማይፀን በሚጸነሱበት ቀን እግዚአብሔር በወሰነላቸው እግዚአብሔር በቀጠረላቸው በእርሱ ቀጠሮ እግዚአብሔር በሚያውቀው መንገድ እርሱ አንድን ነፍስ ከመካከላችን በመጥራቱ ስጋ ከስጋ በመለየቱ ምክንያት አዝናችሁ በሐዘን ምንጣፍ ላይ የተቀመጣችሁ የወንድማችን ቤተሰቦች፣ ልጆች፣ እናቶችና አባቶች ያዘኑትን ለማጽናናት ሐዘናቸውንም ለመካፈል ከሩቅና ከቅርብ በሰው ቀጠሮ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቀጠሮ፣ በሰው ጥሪ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጥሪ በዛሬው ዕለት በዚህ ስፍራ ለመገኘት ቀጠሮ ሳይኖራችሁ በእግዚአብሔር ቀጠሮ እዚሁ የተገኛችሁ እግዚአብሔርን የምታውቁ እግዚአብሔር የሚያውቃችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁንም በጠበቀን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ? ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ቅዱሳን መላእክት ለዓይናቸው ሽልምታ ለአፋቸው ዝምታ ሳይሰጡ ዘወትር ክንፎቻቸውን እንደዘረጉ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ ልዑል አምላካችን እያሉ የሚያመሰግኑት 24ቱ ካህናተ ሰማይ አክሊላቸውን አንስተው በፊቱ እየወደቁ እየሰገዱ የሚያመልኩት ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ስም ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያ ከምድር ማዕከል እስከ አርያም ከዳን እስከ በርሳቤ ከፍ ባለ እልልታና ጭብጨባ የተመሰገነ ይሁን። ጦሳይ በኬታ ሀጋዛሲ ደረቱ ግዶፔ ዱማይዲ ሰሉዋ ማታ ኢሚዲ ቦንቺዶ አዋቲ ቄሰቲ እንተ ማይረጊያዳን ኢሸቲ ዲያቆነቲ ወንቶና ጌሻ በታስካኒዮ ሼረቲያ ሰንበት ትምህርት ኬታ ሀጋዛንቻቲ hachi galla xoossay ba'ee ulan attiyo galla nuushaassi xoossay keerido keeruwan xoossay qaxarido qaxaruwanne xoossay ba halchchuwan issi gidduwappe nuushaa xoossay ba eriyo ogiyan xeegidi efin ashoy ashuwappe shaakettido gaasotan azzanidi dagammidi azzanuwa minxaafiya bolla uttida nuushaassi nu awaassi beetesebeti siiqo keettaayiya yelido naati zareti dabboti ishanti azzanidaageeta minttettanawu etaara azzanuwa shaakkanawu hachi galla asa qaxaro gidennan xoossa qaxaruwan asa xirre gidennan xoossa xirriyan saamintappe 3 giyappe kasiyan hagaa mala imattay nu soo yees giidi keettaa asaykka qoppennan ha shiiqida dere ubbay hagan gayttana giidi qaxaro oyqqennan saluwan de'iya xoossay kessido qaxaruwan akeeruwan ahalchchuwan hachi galla geeshsha man'iyan uttidaageeti nagaranchcha sa'an uttidi saluwan de'iya xoossaa ayfiyan be'ennan qaalan be'i ammaniyageeti xoossay intena issuwa issuwa sunttan shaakkidi eriyogeeti
suntappe aadhidi inte huuphiya bolla diishin inte erenna inte huuphiya binnaana qoodaara gakkanawu Xoossay eriyo Xoossa dere ubbay naagidanne heemmida Godaa Xoossaa saruwan intena saro gays ay mala de'eetii? Ane ta saro days giya ta kanchche kushiya baqqidi Xoossaa galatite. Hage wogga nu ishay beeta kiristtiyaaniyassikka kawotettaassikka deriyassikka taammaynya gididi haggaaziddi diidaagee Adoonay lallabiyogee ha saatiyan galatanawu haasayana dandayenna. Asaw ta doonay inte doonay haasayanaatto paxa wottiday oona? Asaw kushiya baqqi xoqqu oottidi Xoossaa galatite. Ooni eri hagaa mala dagama yeehuwankka hagee Xoosso galati mati giigeennaadan asaw yeehuwan yettankka galata yoossi gido. I erennan haniyabi baynna gishshaw Xoossaa sunttay galatettidaagaa gido. እኛ እሱን የምናመሰግነው ብዙ ምክንያት ስላለን ነው። ኑኒ Xoossaa galatiyo daro gaasoy diyo gishshaassa. Zillayitti nunaara de'iya asay hagaadan baliyan issippe pee'ida asay giyaa issippe eqqida asay masire keettaa issippe oottiya asaappe iddiriya issippe wottida asaa beeta kiristtiyaaniyan issippe uttida asaappe darota Xoossay niyo gidana yaagin hanunadan hamettiyageeti nuuppe eraa dariyageeti wolqaa dariyageeti miishshankka dariyageeta Xoossay niyo gidana giidi xeegin eti bana tookkida biittaa tookki uttidosona. Gooba giyogeetassi kolziya meqetta giddoora guxuneenne ollattay hamettees. Darotu bolla maaxxoy mokkiis. Darotu bolla baajo ashawaynne baajo shuchchay qolettin eta bolla hawulte malaatettees. Tana intena hegaappe ashkidi saro layttaa shaachchiis. Ane tana saro shaachchada ta giyaatay Xoossaa galatite. Asaw ibaw he hayqqida asaappe nu xillo dariineeyye Xoossi keehidi wottide. Xoossaas aybay gido gaane. Hegaa kanchche gidenna. Paxa de'iiddi hayquwa amottiyageeti. Qammay wonttennan ixxidoogeeti. Issi qammay 10 qammaappe aduqqidoogeeti. Asi zin'issidi asi tookkidi asi sheeshshiyogeeti. Tana hagaappe hayqoykkonne woriigi erenne giidi hayquwa amottiyageetikka coray doosona. Tana intena hayquwa amoyennan nu wozanay oottin qoppin nu ayfee xeellin yeehuwan yettan gattiis galatay Xoossaassi gido. Awugaa odidi awugaa agganee? Nuna milatiya cora asaassi hay nuuni de'iya doonaa galatanaassi uuzetteettes. Daroti galatandina haasayandina yaagin onakkoy doona haasayis pogistenne katta miis haatta laacciis yaagiyogeeti. Kushiyaara marppiyaara immido gulukoosiya haattay xokkiyagan shemppoy naagettiyogeeti. Digiina heeran ubba nena shukkana kattaakka mooppa haattaa uyoppa gin katta haattaa digettidi mashshay naagiyogeetikka coray doosona. Tawo inttiyo mashshaa halchchennan Xoossay saro wottidi yeehuwan yettan gattiis. Ane xoqqu oottidi galatite galatay bonchchoy Xoossaassi gido. በሰማይም ሰራዊት በምድርም ላይ በሚኖሩት መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል። እጁንም የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለህ